Islamé jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islamé jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islamé jamana ye Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn ni be dina ɲini ni be dina dɛmɛ ba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni be dina ɲini ni be dina kanu ba ɲuman de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ ni be dina ɲini ni be dina kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Mali ba sɛgɛrɛ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala barikada alamin ni waati jira an na foli ni tanu ka ɲɛsin lamɛnba cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen ma ni waati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don kunnafoni na jamana kɔnɔ ani a kɔ kan bi ye juma ye bi ye laharumadon ye bato don kɛrɛnkɛrɛnlen don alisamɛw bolo an bɛ dugawu kɛ bato minnu bɛ kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi laɲiniw ni hamiw Ala k'u bɛɛ lajɛlen dilan n'a hami tɛ maa wɛrɛ mago sali ye alisamɛ Ala ka barika don a la diinɛ Ala ka dɛmɛ ka dɛmɛbaw dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ denbaya kɔnɔnaw Ala k'u basigi dayirimɛw Ala ka olu nɔgɔya labanko ɲuman o ye Ala ta ye yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn labanko ɲuman na ni ye fɛn o fɛn ye min nafa ka bon a bɛɛ lajɛlen ye o ye a labanko ye labanko ɲumanya tɛ sanutigiya ye waritigiya tɛ cɛɲɛ fana tɛ maa ni diɲɛ ka ɲɔgɔn bila k'a sɔrɔ i ni maa ɲɔgɔn cɛ ka ɲi i ni Ala yɛrɛ cɛ ka ɲi yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn labanko ɲuman na bi jumadon bato minnu bɛ kɛ Ala k'u jaabi jurumu Ala k'u yafa min b'a n'Ala cɛ o b'a n'Ala de cɛ min b'a n'a maa ɲɔgɔn cɛ o ye a damako ye Ala ka se di an ma ka ɲɔgɔn tɔɲɔn dabila ka se d'an ma ka ɲɔgɔn lagosi dabila ka se d'an ma fana an ka yafa ɲɔgɔn ma an balimaw a bisimila anw kanu fɛnba ye fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere agence alimadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔ na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence alimadina mɔ agence alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence alimadina ɲina ka bɛn hijiden taata hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔse 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند Kobaye Maliba anga Maliba anga Mali kalan jamana ye anga Maliba ye hina jamana ye bubulwa bani min al-imani libani yati soro horonyako anga Mali kalan jamana ye anga Mali islame jamana ye parafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando bibedina nyini Allah kira Ambalmau bismillah
kunnafoni kɛnɛ kan fanga kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ denmisɛn dɔ la min ye denmisɛn fitinin dɔ ye a ye dankari a denmisɛn ɲɔn dɔ la i n'a fɔ sɛbɛn bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min ni o ye l'indépendant ye Torokorobugu denmisɛn san 8 polisimuso dɔ den do a ye kisɛ ci a denmisɛn ɲɔn dɔ kunkolo la o si bɛ san 11 bɔɲango la kasara in a kɛra tarata novembre kalo tile 7 selifana tile o waati a kɛra Torokorobugu commune 5 o kɔnɔna la so dɔ kɔnɔ min ye luwanzew ye ani lycée Dagaba Sangare o cɛman jan kunnafoni sɔrɔla ka bɔ yɔrɔ min ka kɛɲɛ ni olu ka ɲɛfɔli ye maa min ye nin baara kɛ n'o ye denmisɛn san 8 dɔ ye polisimuso dɔ o den do denmisɛn yɛrɛ si bɛ san 8 bɔɲango la a bɛ i n'a fɔ a ba bɔra waati min a ye a dɔdɔ o senfɛ ka marifa ta a yɛrɛ kɔni t'a dɔn fiyewu marifa in ye tiɲɛni fɛn sugu min ye o kuma a kulonkɛtɔ marifa la a yɛrɛ denmisɛn ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o ye cɛmannin fitinin dɔ ye min tɔgɔ ye ko Musa san 11 bɔɲango a ye kisɛ kongo o kunkolo la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a cira min na o taara ka min ye kɛnɛyaso sɛgɛrɛ Gabriel Touré Musa ala ye a ni to ni dankari na kunnafoni olu bɛ a sɛbɛn waati min a yera k'a fɔ tiɲɛni a kɛra yɔrɔ minnu na lakana sɔrɔtibaw tun ye yen bɛɛ lajɛlen ka o lamini maa min ni o ni tora nin ko la u ka denbaya tigilamaw ye a ɲini ko ka taa kirikunda kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant Maliba Idepina ɲini Qur'ana kalanba ɲuman de ɲini Maliba sɛgɛrɛ Sere Kuyate i ni waati Mani waati i b'a ye k'a fɔ an ka jamana finitigiw denmisɛn san 8 ka polisi ka marifa sɔrɔ yɔrɔ dɔn ko ta ka kulonkɛ k'a la ka kasara kɛ o b'a yira k'a fɔ an ka finitigiw u mago tɛ jamana ka baara kɛ minɛn na c'est vrai ntɛ marifa kɔni kan ka bila yɔrɔ min denmisɛn san 8 bɛ to ta yɔrɔ yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a gɛlɛyara a bɛ ɲan kan an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ an bɛ danpe lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Burak ka i da don ni kuma min na sisan mais n ko fɛn b'a la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sécurité ne yɛrɛ dabali ma ban nin ko in na sa wa parce que ne ka jate la n'i ye marifa ta a tɛ se ka ci to nka a bɛ se ka sɔgɔ fɛnɛ o bɛɛ kɔfɛ denmisɛn san 10 san 8 o ka se ka taa marifa ta fo ka tila ka taa u ci yɛrɛ la nin ye dabali ban ko ye an balimaw fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ an ka jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a ye l'américain jamana ka lasigiden bisimila n'o ka ambassadeur ye l'américain jamana ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ min ni a kolo ka giri o jɔlen don an ka jamanaw ye G5 Sahel ko o hukumu kɔnɔna la président Ibrahim Boubacar Keïta a ye bisimilali kɛ kunna sinigo tilese kunjɛ tɛmɛnen kɔfɛ palais de Kuluba la lasigidenw min bɛ yen n'o ye l'américain jamana ta ye Paul Flomsby ɲɔɲɛ a kɛra jamanatigi yɛrɛ masurunama dɔw olu tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ présidence yɛrɛ secrétaire général n'o ye Sumelu Bubai Mayiga ye jamanatigi kɛrɛfɛ kɛlɛtigi min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye chef d'état major particulier du chef de l'état o tun bɛ kɛnɛ kan général Umar Dawo kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔfɛ ani jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ l'américain ka lasigiden ye a jira k'a fɔ a ka hakilina ye min ye u ye cogoya ɲumanba de sɔrɔ u ni Mali jamanatigi ka sigi ka kuma G5 Sahel ko la n'o ye Mauritanie ni Mali Niger Burkina ani Tchad jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo min sigi sen kan u bɛ se ka terrorisme kɛlɛ Sahel kɔnɔ cogo min ambassadeur ka ɲɛfɔli la l'américain jamana ani Mali u bɛɛ lajɛlen bolo di bɛ ɲɔgɔn ma G5 Sahel ko kunkanko kibaruyaw la u ka laɲini ye fɛn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o de ye ka G5 Sahel ko ka dɛmɛ don a ma u b'a fɛ min ye Mali ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin ko la
o kuma min ye kɛlɛbolo min ni a kan ka sigi sen kan o ɲɛmaya a bɛ maliden dɔ bolo ni original Didier Dako ye baara bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min o y'u ka laɲini ye hakilijigi bolo ma l'Américain jamana kɔsa in na olu minnu yɛrɛ tun sigamɛ k'u tɛ se ka dɛmɛ don nin ko la u ka kungilenna yɛlɛma dɔw donna a la u ye a jira k'a fɔ kɔsa in na u bɛna dɛmɛ kɛ G5 Sahel ye min nafolo bɛ taa CFA wari miliyari 30 bonyango la o kɛra diɲɛ yɛrɛ foroba kɛnɛ kan min ɲɛsin bɛ diɲɛ yɛrɛ lakanani ani a kɔlɔsimani ma n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye New York Mali kɔfɛ G5 Sahel ani kɛlɛbolo min sigin bɛ terrorisme kɛlɛli kama ni Burkina bɛ o la Mauritanie Niger ani Tchad min ye an ka jamanatigi ye président Ibrahim Boubacar Keïta ale de ye o G5 Sahel o ɲɛma ye an bɛ don min na ko bi kunnafoni an ye ni sɔrɔ ka bɔ fanga yɛrɛ ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor Maliba ko ni danbe ye an kana fara fara kisɛ ni mugu o dun tɛ Maliba ko ni danbe ye an kana fara fara silamɛya ɲuman o de ye malidenw kɛ ni danbe ye an kana fara fara bangebaga bonya o de ye Maliba ko ni danbe ye an kana fara fara sigiɲɔgɔn bonya o de ye Maliba ko ni danbe an balimaw an ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye ale tun bɛ taama na Abdoulaye Idrissa Maïga taama senfɛ a ye layidu dɔw di ka fɔ sira min bɛ bɔ Gomakura ka taa Tombouctou a sira baaraw olu bɛna kɛ premier ministre a ka ɲafungɛ taama senfɛ a ma siga fiyewu ka yira ka fɔ degun min bɛ yɔrɔ sigibaw kan gouvernement jɔn bɛ u jigiya kɔrɔ a ko la baara minnu fana bɛ senna ni o ye ka dɛmɛ don sira min bɛ bɔ Gomakura ka taa fɔ Tombouctou a baaraw tɛna lajɔ o ye fɛn ye min a bɛ kɛ ka se fo a dan na premier ministre ka ɲɛfɔli la Mopti mara kɔnɔ premier ministre a tun bɛ taamana ye a ye wele bila Mopti a mabaw bɛɛ lajɛlen ma u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka wuli ka jɔ jamana in bɛ se ka basigi cogo min a yera k'a fɔ dantigɛli kɛnɛ kan Mopti Academy directeur ye kuma dɔ fɔ n'o ye Amadou Degeni ye sigi yɛrɛ laɲini tun ye fɛn min ye o b'o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o dɔ ye k'a fɔ dekun n'a bɛnna maaw kan n'aw farala ɲɔgɔn kan dekun kɔnɔna la a bɛ dɔ bɔ dekun na nisɔndiya ni o sɔrɔla a jɛra o nisɔndiya la ka o tila a bɛ dɔ fara a nisɔndiya kan Amadou Degeni a ye nin kɛ ka kɔrɔfɔw datigɛ premier ministre yɛrɛ ka taama laɲini tun ye fɛn min ye Mopti ani Mopti ɲɛmaw fana ka kuma o kɔnɔna la n'o ye cadrew ye laɲini min bɛ o ko la ni kumakan in bɛ a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛlen kɔfɛ ka Mopti yɔrɔ caman yala ministre ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga Mopti yɛrɛ ɲɛma minnu bɔra ye n'o ye cadrew ye ani olu sigira ka kuma haminako min bɛ u la an bɛ don min na ko bi ka ɲɛfɔli ko la baara in senfɛ premier ministre a nana ye k'a fɔ nin ye taabolo kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye masala ni kumaɲɔgɔnya ka o dayɛlɛ jamana faamaw ani ka taa se faso yɛrɛ ka baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw kan min bɛ tali kɛ dugu kunkanko kibaruyaw la a ye o laada de lakile Mopti ɲɛma minnu bɛ yen n'o ye cadrew ye o senfɛ u ye premier ministre a ladɔnniya nafa min bɛ olu ka yɔrɔ la ni olu bɛ se ka tɔnɔbɔ ani gɛlɛya min bɛ u kan an bɛ don min na ko bi u da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma kuma fanba bolila fɛn min kan o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya min bɛ senna bi Mopti mara kɔnɔna la o kɔfɛ fitinɛ min bɛ ka don kabilaw ni sɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛn bɛ sababu ye bi sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ka gɛlɛya don o la u da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ baloko gɛlɛya min ni o farati ɲɛsin bɛ Mopti mara ma ka sababuya kɛ sanjiko o ma kɛ ni wasa ye i n'a fɔ a tun kanunen don cogo min nin bɛɛ lajɛlen ye dekun ye ka fara dekun wɛrɛw kan i n'a fɔ kalanko n'i ye jateminɛli kɛ Mopti mara kɔnɔna la ekɔliso caman bɛ yen minnu ni olu datugun bɛ bi a dɔw yɛrɛ bɛ yen jɛngɛn bɛ olu kɔ ka sababuya kɛ lakanabaliya ye sinsinkɛn bɛ yɔrɔ min fana kan o de ye maaw degeli baara ɲɛdɔn na maaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min o baarako gɛlɛya o kɛn bɛ sababu ye ka na ni degun caman ye Mopti mara kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya ninnu n'i ye a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa bɛ se k'i bolo sinsin fɛn min kan ka o kafo o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ Mopti mara
se caman be Mopti mara kɔnɔ ka se ka yiriwa sabati ka se ka basigi ka o sabati nka hali bi o sew olu tɛ ka se ka tɔnɔbɔ ka sababu kɛ degun ani gɛlɛya banbaliw ye. Mopti gouverneur général Sidi Touré a ye a jira k'a fɔ lakanabaliya ni a ta bɛɛ yiriwali baara caman be yen olu be sen na o kuma min ye faso yɛrɛ ka cakɛbulon fɛ minnu ni olu sigin bɛ Mopti mara kɔnɔ ani dɛmɛbaw ka kɛɲɛ ni jaabiw ye. Premier ministre a ye hakilijigi kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi wajibi de don o kuma fɛɛrɛ minnu sigin bɛ sen ka se ka lakana sɔrɔti Mopti olu be se ka waleya a ɲɛ ka cogo min. O kɔfɛ fɛɛrɛw don minnu ni a labɛnna jamana yɛrɛ gouvernement de fɛ a bɛna kɛ sababu ye kalata minnu ni olu makɔnnen don o be se ka kɛ a ɲɛ kan cogo min jamana fa bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O kɔfɛ ministre ɲɛma a ye a yira k'a fɔ ale sera ka bɔ fɛn min kalama a ka nin munumunu salo senfɛ o ye a nafa fɔ ka se a dan na. A ka laɲini ye fɛn min ye a nana foli de kɛ Mopti mara sigibaw ye dekun ni a ta bɛɛ u sera ka jɔli min kɛ o bonyamasigi kɛ ka ɲɛsin u ma. O kɔfɛ ka yir'u la k'a fɔ gouvernement o ka makari bɛ ka ɲɛsin u ma gouvernement ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin u ma ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin Mopti ni a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Abdoulaye Idrissa Maïga o kɔfɛ a hakili tora fɛn min na waleya min ni a bi senna faso yɛrɛ baarakɛla dɔw ni olu bilan bɛ Mopti baara kama taabolo jugu min bɛ u bolo a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma. Jamana ka nafolow bɛ ka minɛ o faso baarakɛlaw fɛ nka u kan ka baara min kɛ Mopti mara kɔnɔ u bannen don kanu ka poste la. O hukumu kɔnɔna la premier ministre a ye nɔgɔ bɔ kuma na k'a fɔ don nataw la maa o maa bɛ faso baarakɛla la ni e bɛ Mopti mara kɔnɔ n'i ma taa baara kɛ a ɲɛ kan o kuma faso kan ka min kɛ faso bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la. Waleya min ni a bɛ sen na a tɛ ɲɛnabɔ fiyewu fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Yɛrɛsagokɛ an bɛ don min na ko bi o tile banna waati de sera sa fo bɛ se ka siri a dan na cogo min. Min bɛ tali kɛ basigi la sa premier ministre ka ɲɛfɔli la wajibi don basigi a ka wajibiya jamana kan bɛn ani basigi o ka wajibiya marifatigiw olu sanfɛ o kuma basigi ka nati ni fɛɛrɛw ye min tɛ marifa ani mugu ni kisɛ ni jolibɔn ye nka hakili ani kodɔn an bɛɛ lajɛlen ka se ka o fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka basigi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min. O kɔfɛ min ye jamanadenw ka laɲini dɔw olu caman ɲɛfɔra Mali yɛrɛ bɛ ka armée o bɛ kisa min na n'a bɛ ka fanga ani barika sɔrɔ dɔw ka jɔrɔnako n'u ka kuma bolila o yɔrɔ kan. Premier ministre a ye a ɲini bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana cɛfini tabaw ka se ka dɛmɛ kɛ u ye cogo min. Mopti dugu o ye yɔrɔba ye Mopti yɛrɛ région o kɔnɔna la. Abdoulaye Idrissa Maïga a ye wele bila min ye Moptikaw olu bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri minnu bɛ sen na ani wulikajɔ minnu bɛ sen na yiriwali baaraw bɛ se ka sabati cogo min. O kuma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ sigibaw ka hami ani gɛlɛya la cogo min fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min. O kɔrɔfɔ kɔnɔ premier ministre a ma siga fiyewu ka foli kɛ ka ɲɛsin Mali dɛmɛbaw olu fana ma minnu bɛ an kɛrɛfɛ ka se ka an sɛnsɛn gɛlɛya ni a ta bɛɛ lajɛlen la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'histoire. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna. An balimaw min bɛ tali kɛ o Mopti kelen au conseil islamique du Mali olu ye taama kɛ Mopti mara kɔnɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen. Laɲini ye fɛn min ye jamana faamaw nana jateminɛni kɛ mugu ni kisɛ jɔda bɛ kɛlɛ la nka an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi kumaɲɔgɔnya o fana nafa ka bon kow kɔnɔna la. U ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ka jɛkulu sigi n'o bɛ wele ko mission de bons offices balimaya ni sindiya ani silamɛya kɔnɔna la. Jamanadenw anw minnu ye kelen ye anw minnu jɛn bɛ diinɛ na walima bɔkolo la walima danbe kabila la an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye cogo min. Fitinɛ minnu bɛ senna ani jolibɔn olu bɛ se ka dabila cogo min. O hukumu de kɔnɔna la ɲɛmaya taara ka kalifa alisamɛw ka jɛrɛtɔnba o ɲɛma ma Imam Mahmud Diko. Lajɛ dɔw kɛra an fɛ yan Bamakɔ ani Segu. O kɔfɛ a kanuna Mopti mara kɔnɔ
tasuma min bɛ yen a kɛn bɛ sababu ye ka maaw ɲinɛ hali jamana kɔrɔnfɛla kɔ. Mankan min bɛ sen na ni a bɛ ɲini ka bɔ kabila mankan fɛ, fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min. O baaraw o taara sigi Mopti mara fana kɔnɔ. Moptikaw maaba minnu bɔra yen ka fara u ka députéw, u ka maires, dugutigiw ni kabila ɲɛmaw, ka fara min ye alisamɛ ɲɛma minnu ni olu sigi bɛ Mopti kɔnɔ. Bamako délégation bɔra yen ka kunda olu kan. Jamana yɛrɛ gouvernement maaw ka daminɛ premier ministre la ka jigin ministre wɛrɛw la, ka taa se assemblée nationale députéw olu caman ma, u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛba in ka Mopti ka dantigɛli kɛ. Dekun min bɛ maaw kan a bɛ se ka faamuya cogo min. O dekun kɔnɔ, Moptikaw yɛrɛ, dugutigiw ni députéw, kɔrɔfɔ bɔra ka bɛn ka ɲɛsin u ma, u ka hakilina ye fɛn min ye, dekun min bɛ u kan, tɔɔrɔ min bɛ u kan an'u yɛrɛ b'a fɛ a ko ka ɲɛnabɔ cogo min, o ye ɲɛfɔli k'o la. Députéw ni min ye kabilatigiw ani maabaw ni cɛkɔrɔbaw, olu ye min sɔrɔ ka fɔ gɛlɛyaw olu la, a ye to an k'o lamɛn. Ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ne tɔgɔ ye Isa Togo de, ne ye Koro député de ye. Je crois que Imam Mamadou Diko kɔfɛ, mɔgɔ tɛ se ka kuma fɔ, kuma tali ka gɛlɛn. A yɛrɛ y'a fɔ, an bɛ gɛlɛya min na à cause ka diagnostic kɛ sans complaisance ani an kan ka fɛɛrɛ min ɲini pour que vraiment an maliyɛn denw an bɛɛ ka kɛ kelen ye. A ye min fɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛn fara kan. Ale yɛrɛ ye diagnostic kɛ, a ye solution proposé i n'a fɔ a bɛ ne kɔnɔ cogoya min na. An ka gɛlɛya ye min ye, an k'a fɔ ɲɔgɔn ye, an ka gouvernance ko de don. Mɔgɔw sɛgɛnna, mɔgɔw tɔɔrɔla, gɛlɛya bɛ yen gouvernance la. Peut-être a bɛ se ka fɔ ko ni min ye député ye ne da man ka fɔ, mais a kan ka fɔ. Parce que a ko ma daminɛ sisan. A daminɛna kabini indépendance taara fo ka se bi ma. I bɛ taamasiyɛn kelen pe de d'aw ma. Ni min bɔnna a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ, a bɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ. Korokaw bɛ yan, Bayangarakaw bɛ yan, poste de sécurité tun bɛ bi, poste frontière. Attaque kɛra ye kabini poste min bɔra, n'i ye enquête kɛ ka mɔgɔw ɲininka yala a bɔlen a diyara u ye a ma diya u ye, jamaw bɛɛ bɛna tɛgɛrɛ fɔ Koro Saki la. Parce que u tɛ yen, Mali y'u bila yɔrɔ min na kun na u tɛ yen, u yɛrɛ de. Mɔgɔw degunnen bɛ yen, mɔgɔw tun tɔɔrɔlen bɛ yen, comprenant poste bɛ ten. A yɔrɔ bɛɛ ne presque partout c'est comme ça. Kuma dɔw bɛ yen a fɔli man di. Mohamed Diko ye Delta ko min fɔ. Wagadu jan tɛmɛna, n'i taara Delta kɔnɔ, a bɛ hakɛ to, a bɛ yafa ma, a bɛ hakɛ to, a bɛ yafa ma. Ni faamaw bɛ na, a muso ɲumanw bɛ tɔmɔ ka di faamaw ma, o kɛra Delta kɔnɔ. Wagati jan tɛmɛnen. O ye fɛn ye, o bɛ mɔgɔw lamuruti. Nin bɛɛ lajɛlen de b'a la. O bɔlen kɔfɛ, mɔgɔw fana sɛgɛnnen don gɛlɛya bɛ yen. Ni gɛlɛya bɛ yen, wajibi de don, ko dɔ bɛ yen mɔgɔ tɛ sɔn bilen. Maintenant min nana ka diinɛ ko min fara a kan. Mais moi je me dis, peut-être n'i ye nin salle kɔnɔna lajɛ, n bɛ se ka fɔ ne kelen pe de ye chrétien ye, a bɛɛ ye silamɛ de ye. Mais diinɛ ko, problème min jumɛn de bɛ yen? Ninnu bɛ ka nin fɔ. Silamɛ diinɛ na, fɛn 5 bɛ yen, maga tɛ se ka k'a la cogoya si la. Mais fɛn dɔw bɛ yen, a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn bolo. I n'a fɔ bolo tigɛli, i n'a fɔ fɛn wɛrɛ dɔw kɛli, peut-être que mɔgɔ bɛ se ka ɲɛɲini a la. Minnu bɛ yen olu ko diinɛ ka sabati. Ni diinɛ sabatira, i bɛ ka dɔrɔmɛ 1 bila su sɔgɔma i bɛna a tɔɔrɔ. Chrétien ko sɛbɛnni kana kɛ, silamɛw ko sɛbɛnni kana kɛ, an kana namara kɛ, an kana jɛnɛya kɛ, o n'a ɲɔgɔnna. Ni bɛɛ sɔnna o ma, jɔn bolo dɔ bɛ tigɛ. Ni bɛɛ sɔnna ko jɛnɛya kana kɛ, jɔn bɛ bɔ bon k'a faga. Donc n'u b'a fɛ k'o de yiriwa, bon o kuma bɛ se ka fɔ. A b'a ka yiriwa, an b'a kɛ cogo di? A y'a fɔ cogo min an n'u kan k'a sigi k'a kuma. Ni gouvernement tɛ se ka fɔ, an k'olu ye député an bɛ se ka fɔ. Amadu Kufa, ne b'a tɔgɔ fɔ. Iyadu, ne b'a tɔgɔ fɔ. Jinɛw tɛ wa fulaw tɛ. Adamadenw de don. Maliyɛnw fana de don. U n'a hakili de don. Munna an n'u tɛ sigi k'a fɔ. Aw bɛ mun ɲini an ka jamana na? Ninnu si b'a deli k'a fɔ ko Mali ka fara ka kɛ jamana wɛrɛ ye. Olu ko an ka di an ka jamana na. An t'a fɛ nin ka kɛ, nin ka kɛ, nin ka kɛ. Ko minnu ma nin ko o kana kɛ. Minnu ma nin ko kana kɛ. U ko diinɛ ko ten, diinɛ ko ten. Ne ko n t'a dɔn diinɛ mɔgɔw caman bɛ yan. An n'u kan ka sigi de. An n'u kan ka sigi, an n'u kan ka kuma, a bɛ mun de fɛ? Fɛn caman bɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ. A tɛ se ka ɲɛnabɔ marifa la dɛ. Est-ce que Barkani b'a dɔn que ne ka dugu la
Sexalaka, ni sexalaka so jolebe, ni sexala nana, atita yoro di abijiga kasokono. Dugono mo de sigu. Kabina o fidina lama, sexala bena na dugula. Ango sila ase dugono mo ko sa sele meromna. Ay nyaka de nga tuso do doy. Est-ce que bargar modo? Uno sega o tabia ni aka o dame koro bunu be utodo. Ane ka ko nyene go ndama chedi. Inya fa nye krete, ni sexala ka mo na nga dugula nebe mo folo ni be saka chama. O folo be anga damela o bɛ ka kelenya na o de bɛ bɛn sisi ne ko ni kuma caman nafa foyi t'a la n bɛ taamasiyɛn min di Algérie ne tun bɛ yen diinɛ kɛlɛba di tun bɛ yen Abbas Madani dɔgɔdɔ o ye ne sɔrɔ Algérie kalan na ye tile kelen mɔgɔ 400 500 o bɛ faga mais a laban na cogo di dans le cas de la concorde civile n y'u bɛɛ wele u bɛ jamanadenw bɛɛ wele a ko a dun bɛ intégrité la a bɛ mun de ɲini Algérie wele u ko abe mu yini u ko ni ne manani ay ni dabla na ni dabla ambe be e ko gordo civil ko na Algérie e degri munu dora ka balfabla ka na fasola ka ta kasola akata ne bana si Algérie encore e o kera encore ya buna andu anga mo munu be marion do abar ku fay ma gide de mu fe ne man sa nayi aka mufti ya daga mufti ya kuma sanna ta yi a foso cikin biya pourquoi na ta atukuma il y a des séparés il faut que entre maliens nous parlons dans la sincérité, dans la vérité et nous allons trouver la solution. Merci. Abdoulaye Sissé. Assalamu alaikum. Oustaz Diko, Maître Abdoulaye Sissé, tu m'as bien vu le téléphone là, Amadou Koufa ka problème là. Nini doni tu m'as créé, en tout cas ka nini akakeme, ala ya latige akera. Li hakili jidi donc sal konoya. J'étais le vice-président du conseil régional de la jeunesse de Mopti il y a 2-3 ans. Au Wati Nyanga Haut Conseil, ou Asro Sarasile, tu es ministre à Nana. Le Haut Conseil islamique, Mouroma, Amadou Koufa Baraka, Koumani Islamé, Torode. Au Fanabi Aslamo de Torola. Pourquoi Auti Fara Nyonka, Amadou Koufa Boyena et Aïwaduli Damina et Fembekea, Ambada. Aïni Koui Dameneka radicalisé. Auti Fara Nyonka, pourquoi Okata non fait Okata Kouma, au don Selbeko, Subhanallah. Ni Kera Islamé, ou Nyemoi. Mission de Bibolo, ni Sarah, ni Sarah Diad, l'État, Inch'Allah. Et au Konana, je pense que au Conseil islamique, qu'on a une réunion d'Okera, voilà qu'à Mounou pour que vous fassiez Amadou Koufa rencontrer. Et Anya Djiraka, il y a Agali, Amadou Koufa, Malion de dos, comme un. Peut-être que Hakina dans la doula, mais vous le trompera, ou bien fin de Zirou. Anga Sigi, Anga Kuma, Ere Afrika Kuma Kanfono. Abeille dans la tour. C'est très normal. Au Hakila, il dit voilà, il y a bon officiel. Au Québec, je profite du micro comme Premier ministre qui a ségal via un secteur du tourisme Mouroy. Depuis l'activité d'Amenana, crise d'Amenana Manda 2013, mon premier prix sera là, ce sont les acteurs du tourisme, les guides touristiques, les hôteliers, les artisans, etc. En bien, on est aussi tenté. Vous avez parlé de la mauvaise gouvernance des régions, donc nous aussi on va mettre notre voix sur ça. Mali a été très mal géré. Mali géré là, bolo djougou des camps. Ni ya et kako moko dobi ou ta djihadissia ou ta fenga ou radicalisé parce que ka barat na barat ko le démission de soti ko de do ou ka débaya de pied. Moko mi tumbi wata wa mo kan sora yere par jour. Nana na ba sigira 112 116 muga atato. Est-ce que les propositions dans la caille et quand on fait la dame à la explosion en votre situation, monsieur le président. En votre situation, monsieur le président. Je suis le vice-président de l'association des guides touristiques officiels du Mopti. Faut dire à Mamindo Yamana Mekoro. Quand on a barato à marché, après l'or au Mali, tourisme du Wari, mais régénérer l'économie du Mali là, faut y tailler, ni seul moral. Mais depuis Kirizina, à Kera Boloko fait feigner. Mais en gagnant mon Mopti, comment on fait? Oui, en délit, et ça va dire. Et j'attire votre attention, monsieur le président. Premier, attentat Moukera à Ongori, à organiser l'activité de l'État, parce qu'à l'État, on va rien faire. Mais en gagnant mon Mopti, quand on va dire. Jusqu'à présent, même les étalagistes ont été subventionnés, mais les guides touristiques, le secteur du tourisme a subventionné. Monsieur le président, comme secrétaire général du Premier ministre Bia, nous devons faire madame de fond. Au cas où vous verrez que, sinon, on va nous en attendre. Merci. Monsieur
El Haj Djadje Tekete. Aw bɛ y'a fɔ ma ne tɛ se ka fulakan fɔ parce que n bɛ fulakan mɛn mais n tɛ se ka fulakan fɔ ka ɲɛ comme ne ye Korezeka de ye donc ne ye bamananden n bɛ bamanankan fɔ n b'o yafa ɲini aw fɛ donc Alhaji Mamudu Diko n b'i fo n ko n bɛ kuma Mamudu Togo min sigilen filɛ Guinée Dogon président n b'o ta seere berkaw ye kasolaminɛw minɛ an taara u y'u segin an ma an nana ka na di gundankanw ma a don ni bi cɛ n y'a ɲini faamaw fɛ n y'a fɔ faamaw ye ko ko dɔw bɛ yen nɔ an ka kuma kɛ an ka baara kɛ mais olu ban ala barika la bi Mamudu Diko ye kuma fɔ yan donc n b'o barika da ye parce que a donna hakilinata la an ye hakilinata minɛ 2013 de n y'a kuma wuli a kuma ma fɔ mais bi a y'a kuma fɔ yan an bɛ kuma bɛɛ fɛ n'i kɛra maa o maa n'i ye maliyɛn an bɛ kuma i fɛ n'i kɛra maliyɛn dɔrɔn an bɛ kuma i fɛ an bɛ sira ɲini an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min a don ne y'a fɔ faamaw ye n ko an ka ninnu wele ka na an n'u ka u bɛ ka silamɛya kuma ninnu fɔ an n'u ka silamɛya kuma fɔ u tɛ silamɛya ka tɛmɛ anw kan wa u tɛ siran ala ka tɛmɛ anw kan a don faamaw ko mɔgɔ dɔw bɛ an tɛ kuma u fɛ parce que u bɛ nin de la mais Mamudu y'a fɔ bi a ka kuma la n b'a barika da munna n'i ko i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ i tɛ maa min cogo dɔn min b'i kɔnɔ e t'o f'a ye k'a fɔ ko aw bɛ se ka kɛlɛ k'a fɔ nkalon da ne ma donc n b'o barika da ye o kɛlen a ye delta min fɔ nin a ko kabini indépendance k'anw se ko an tun bɛ foyi a tun bɛ dilan cogo min a bɛ dilan ten mais fɛn dɔ bɛ yen n'i b'o f'a ye a ka fara o kan a ye fɔlɔ fɔ a bɛ kɛ mais gouverneur dun n'a de ka na fo fu bɛ fɔ anw fɛ yan u bɛna o de la n'a fɔra k'u ka na delta la dɔrɔn u bɛna a labɛn de ka anw yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ ni Alahu Taala kɛ n ye gouverneur ye bi duuru dira ka na to fɛnw kan donc o bɛɛ bɛ fɔ de Mamudu na nin bɛɛ de bɛ fɔ an bɛ nin de fɔ an bɛ kɛlɛ kɛ n'o pour que an ka jamana a hɛrɛ ka ban maa si tɛ jamana kɔnɔ ni k'a fɔ k'i t'a dɔn ko surafɛn bɛ jamana in kɔnɔ an balo de y'a ye maa o maa ka balo surafɛn ala yɛrɛ ko ten aw bɛ karamɔgɔ de karamɔgɔ ye ala yɛrɛ ko ten maa o maa n'i ka balo surafɛn i bɛ don jahanama e min b'a di i bɛ don jahanama maa min b'a dɔn b'a don jahanama bon an ka cɛ balolen don o de la donc o tuma fɛn dɔw bɛ yen nɔ Mamudu y'u fɔ wajibi don bɛ segin a kan parce que a mɛnna 2016 ka se sama n b'a kuma fɔ an dɛsɛra ka maa sɔrɔ min b'a dɛmɛ hali k'i da don a la hali y'i da don a la bi aw bɛ ko trahir parce que a ye min fɔ pour cɛ de don donc ni tiɲɛ don an ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka kɛlɛ cogo min parce que n'an m'a kɛlɛ a b'a kɛlɛ n'an m'a kɛlɛ a b'an tiɲɛ n'an m'a tiɲɛ a b'an halaki donc an k'an jɔ wajibi don an bɛ kelen en tout cas ne kɔni n nana kuranɛkaw bɛ yan musikaw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ en tout cas fɛn o fɛn n'o ko e ka yɔrɔ ja ye kelen na ni yɛrɛ di an k'an yɛrɛ fa a ka di o yɔrɔ ni wajibi don nka fɛn na an ka don kɛlɛ yɛrɛ la i tun b'a fɔ yɔrɔ min de bɔ ni cɛw sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ musow fana an b'a fɛ ka kumakan d'u ma u ka se ka dɔ fɔ u ka hakilinataw la o la sa an ye mɔgɔ min sugandi nin waati in na o ye Nana Umu Tarawele ale tɛ se ka na min b'a fɛ a ka se ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la sisan mɔgɔw b'o ne ɲɛmɔgɔw ta n'o ye Mamudu Diko a ye nin fɔra min labɛn nin diyara an mɔgɔnikaw ye fo ka taa fɔ k'a diyara an ye a diyara an ye kojugu an ka ustazuba ye an b'a fɔ an b'a barikada a ka nin wale ɲuman in na ka daa hikima min b'a la o de y'a tila ka nin kɛ ala ko wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran kathira an b'a fɔ an b'a wale ɲuman dɔn ko k'a dɔn ni fulaw ka kɛlɛ ni hakilina ninnu tun t'an fɛ Mali kɔnɔ yan hakilina juguw de don min donna an na o tuma na an ye biirili ninnu kɔmɛ siya camanba de b'anw fɛ Mali la sinankunya b'anw fɛ Mali la yan de u bɛ fɛ ka sinankunya ninnu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka siyako kɛlɛ don an fakɔrɔw ni an bɛnbakɛw tun tɛ kɛlɛ min dɔn k'o kɛ ni siyako kɛlɛ donna an ka jamana in na a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in ci o tuma na an bɛ min fɔ maliyɛnw an ka sabali an ka kow segin ala n'a ka kira ma i n'a fɔ an ka ustazuba yɛrɛ bɔra k'a fɔ fɛn o fɛn b'an kan o ye an yɛrɛ ka kɛwalew nɔ de o tuma na Yada Agali ani Amadu Kurufa an ɲɔgɔn maliyɛn dɔw de don ala yɛrɛ ye suran dɔ tɔgɔ da alikuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko suratu shura ko an ka shura k'an ni ɲɔgɔn kɛ silamɛw an ka ɲɔgɔn hakilina ɲini n'an ye ɲɔgɔn hakilina sɔrɔ
solution bɛ sɔrɔ o tuma na ala yɛrɛ y'a fɔ ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi n'aw fɔra ɲɔgɔn na fɛn min kɔ silamɛw aw k'a kɔɲɔ segin ka taa ala n'a ka kira ma kuranɛ bɛ n'aw ma ɲɔgɔn faamu a ye taa ala kira ka hadisaw la aw bɛna ɲɔgɔn faamu en tant que n'aw bɛɛ ko k'aw ye silamɛ de ye n'aw sigira kɛnɛ kelen kan ka sura kɛ ka musawara k'aw ni ɲɔgɔn cɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn faamu an ka sabali ala ko min ala kira ko min n'an taar'o kan. an balimaw nin tun ye seereyaw ye seereya minnu bɔra mɔptikaw olu da gɛlɛya minnu bɛ sen na n'u yɛrɛ miirila k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan o kɔfɛ alisamɛw ka jɛrɛtɔnba a ɲɛmaaba imam mahmud diko a ye kɔrɔfɔ ta mission de bons offices a ɲɛmaya kalifara ale de la kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sigi cogo min jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔrɔnfɛ ani camancɛ bɛɛ ani kelenya ni basiki bɛ se ka sɔrɔ cogo min balimaya kɔnɔ ani silamɛya kɔnɔ a ye dantigɛli min kɛ kɛnɛ kan a ye to an ka lamɛn. alisilamɛw nin sigi min n'an b'a la Mopti nin ye sigi sabanan ye an ye min kɛ dɔ kɛra Bamakɔ dɔ kɛra Segu Mopti o y'a sabanan ye sigi ninnu bɛɛ lajɛlen a laɲini ye jumɛn ye an bɛ mun ɲini sigi a kɛkun de ye jumɛn ye laɲini min bɛ sigi la o ye jumɛn ye anw yɛrɛ jamanadenw an yɛrɛw an ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma ka kuma falen falen k'a ɲini k'a lajɛ tɔɔrɔ min n'a binna an ka jamana in kan tɔɔrɔ min b'a la ka tɔɔrɔ in yɛrɛ sidɔn n'a donna mun don o tuma a ka kan ka furakɛ cogo di n'an y'o cogo in sɔrɔ o cogo in bɛ se ka waleya cogo min o de ye sigi ninnu ye maa wɛrɛ bɛ se ka na a bɛ far'i kan a bɛ dɔ kɛ nka min b'i kan i yɛrɛ kun kan e de b'a dɔn yɔrɔ min b'i ŋɛɲɛ i fari la e de b'o yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ maa bɛɛ kan maa wɛrɛ tɛ se k'a jɔlen to k'a dɔn i fari yɔrɔ min b'i ŋɛɲɛ o ye nin yɔrɔ ye ayi e yɛrɛ de b'a dɔn i b'i bolo da a yɔrɔ kan o tuma tɔɔrɔ min b'an kan an yɛrɛ de bɛ tɔɔrɔ in dɔn k'a ɲɛɲini k'a dɔn a binna an ka mun na an ka kan k'a furakɛ cogo di sigi kun y'o ye kumaɲɔgɔnya a kun y'o ye alisilamɛw anw ye silamɛw de ye an dalen bɛ ala la anw b'a dɔn foyi tɛ yen n'a bɛ kɛ ten ni ko o ko n'i y'a ye a kɛra kun dɔ de sɔrɔla a la kuma alisilamɛ ni tɔɔrɔ nan'i ma fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'a ka kan ka jigin kɔnɔ o ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ ne de ye ko tiɲɛ ni ala ye nin kɛ k'an ladi a ye nin kɛ k'an hakili d'an ma silamɛ bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min miiri o y'o de ye parce que alikuranɛ bɛ min fɔ an ɲɛna wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ni ye masiba o masiba ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a ye aw sɔrɔ a bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ kun a ye baara kɛ cogo min fɛn min bɔra aw yɛrɛ la o de y'a kɔlɔlɔ o de ye silamɛ bɛ min miiri o ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ fili bɛ sɔrɔ an na ko in a kɛcogo dɔ bɛ yen laala o de kɔsɔn Alahu subhanahu wa ta'ala a ye fɛn dɔ bila anw na k'a kɛ k'an yɛrɛ wajibi k'a kɛ k'an yɛrɛ laki n'i ye silamɛ ye i bɛ min miiri fɔlɔ o y'o ye ɔ n'o bɔra la hadamadenya nacogow la an ka kan ka ko in jate ka diagnostic kɛ sans complaisance un diagnostic sans complaisance tɔɔrɔ min bɛ yen k'a ɲɛɲini k'a dɔn a tɔɔrɔ in bɔra yɔrɔ min na k'a dɔn a ka kan ka furakɛ cogo min na k'o fana fɔ il n'y a pas de complaisance k'a dɔn ka munumunu a kunna ayi min ka kan ka fɔ o ka fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ko in ɲɛɲini an ka ko in ɲɛdɔn Mopti région ko dɔw kɛra nin région in na n'i y'a mɛn dabalibanko don a bɛ se ka faamu cogo di anw ka nin région in kɔnɔ fila k'a dɔn maa minnu f'u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ se yɔrɔ dɔ la i t'a dɔn min ye min ye o kabilaw n'a fɔra k'olu bɛ bere ta ɲɔgɔn kama ka marifaw ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn gɛn ka ɲɔgɔn ka sow jeni n'o kɛra anw ka jamana in na yan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn dɔ donna hakiliw la min tɛ laadalafɛn ye maa minnu sigira ɲɔgɔn kan san kɛmɛ yirikaw tun bɛ ɲɔgɔn kan ala y'u sigi
bɛn yɔrɔ min ma fɛn o fɛn b'u ye u b'a bɛɛ partage u ɲɔgɔn cɛ a ka fɔ ko bozo ni fila bɛ ɲɔgɔn na kadɔ ni fila bɛ ɲɔgɔn na bɔbɔ ni fila bɛ ɲɔgɔn na kariw ni kariw bɛ ɲɔgɔn na ko mun do sigiyɔrɔ ko dugukolo ko fɛn wɛrɛw o ka kɛ sababu ye fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ni sinji ni hadamadenya la min ni a jɔra san 1000 ni kɔ walima san 100 yirikaw sɔgɔmada kelen k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ k'a bɛɛ tiɲɛ non o ye fɛnw ye fɛn minnu ni hakili ma kan ka sɔn a ma parce que a ma kan ka kɛ mais a ko n'i y'a diagnostic k'a lajɛ il faut k'o fana ka fɔ jamana tigiw de b'a la a kalifalen bɛ maa dɔw de la maa dɔw de b'a mara fɛn min kalifali la ni ka kan k'a mara k'i janto a la n'i y'i janbɔ a la ni fɛn min kɛra a la o y'i nɔ ye fɛn min n'a kalifala e de la i ka kan k'i janto a la n'o fɛn masina tiɲɛna k'i sigilen to yen a tɛ se ka fɔ k'i nɔ t'o la anw ka jamana a problème ba ni ye problème ta da ɲɔgɔn kɔrɔ 90% de nos populations sont dit de nos problèmes, je veux dire, sont dit à la mauvaise gouvernance. À comment ça va gagner 90%. Ko kalfara maamuma olu ka kan ka sɛnsɛn ka baara cogo min n'a ma ɲɛ ni ko tiɲɛna wajibi don tiɲɛni bɛ taa ka dawula parce que olu ka baara de u sigikun de y'a kana tiɲɛ u sigikun ye fɛn min ye ni sigilen don a tiɲɛna a tɛ se k'a fɔ maa wɛrɛ y'a tiɲɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan c'est difficile à dire mais c'est ça la vérité et la triste réalité malheureusement jamana problème caman bɛ yen n'i ye kɔlɔsili kɛ ni kɛ ni hakili yɛrɛ ye i ye parti pris bɔ a la ka kuma ni tiɲɛ ye ka kuma ni hakika ye i b'a dɔn k'a fɔ ko o nɔba b'a la mais an bɛ jamana min kɔnɔ hakili jamana de don danbe jamana de don kodɔn jamana de don a bɛ se ka dɔ bɛ se ka tiɲɛ nka a bɛɛ ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna o man kan ka kɛ nin jamana in jamana kɔrɔba don hadamadenya bɛ waso ni fɛn minnu ye a la belebelew kɛra yan fasow ni kabilaw o bɛ waso ni cɛ minnu ye a caman bangena nin yɔrɔ in na yan nin teriwari in kɔnɔ o de la n ka kuma la n ye maa dɔw tɔgɔ fɔ historiquement anw ka jamana in dɔnnen bɛ ni cɛfarinya maa dɔw bangena jamana in kɔnɔ yan gɛlɛyajan projet dɔw b'o la bubu arbukalo b'o la ni cɛfarinya don o cɛfarinya in o y'o jɔnjɔn ta ɲɛ bɛ seereyaw la min ye ko dɔn ani ka baara kɛ ni hakili o la belebele ala y'o kɛ ni jamana in ye ala ye cɛ dɔ bɔ jamana in na yan hali bi anw ma se cɛ in an m'a dɔnba parce que il était en avance ani maa minnu bangena waati kelen na a b'u ɲɛ yɔrɔ caman ala ye hakili min d'a ma ka nɔɔrɔ min d'a ma ka kodɔn min d'a ma o kodɔn ye ale ka waati géré hali anw bɛ yɔrɔ min na bi a kodɔn kelen in o bɛ k'anw yɛrɛ géré o de ye Seku Amadu Hamidou Bey un grand homme un saint homme wallahi ni maa min ye cɛ in tariku kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛba don cɛ min don ala y'a hakili fɛrɛ k'a disi fɛrɛ ka kodɔn d'a ma a ye jamana in mara ni diinɛ tɔgɔ ye nka a y'a mara cogo la bimaw bɛ fɛn min ɲini caractéristique min bɛ république la a bɛɛ tun b'a ka royaume il était extraordinaire cet homme il avait une dimension min a ka bon a ye jamana mara a ye yɔrɔ min kɛ a sigiyɔrɔ ye an tɛmɛna yɔrɔ min na kununko an kɔrɔ yan an natɔla n'o ye hamdalayi o de tun ye fanga tun bɛ yɔrɔ min na a bolo n'i ye hamdalayi jateminɛ ka baɲangara kuluwo ninnu jateminɛ kilomètre la kilomètre damadɔ de don n'i y'o sigiyɔrɔ in jateminɛ ka bɔbɔ jamana lajɛ kilomètre dama de don u bɛ don ɲɔgɔn na nka ni maaw sigira hakili ni kodɔn na a ma bin maa kan a ma maa tɔɔrɔ a ma maa jagoya a ma maa karaba ko dɔw bɛ sen na hali bi anw bɛ problème min na bi o problème dɔ b'a la n'o ye ko dun ye baganw bɛ don yɔrɔ min na ka taa dumuni kɛ o gérer la cogo min na de l'indépendance à nos jours anw ka jamana mɔgɔw b'a dɔn o ye problème min créé jamana in bɛɛ lajɛlen b'a kalama o buruku ninnu ni fulaw ka misiw bɛ don a kɔnɔ maa wɛrɛw ta bɛ don a kɔnɔ burudamɛw bɛ bɔ yen fɛ u bɛ don a kɔnɔ maa wɛrɛw sigilen tɛ buruku in na nka u bɛ bɔ coociw ni yɔrɔ wɛrɛw la u ka baganw bɛ na yen maaw bɛ bɔ sɛnɛw baganw bɛ na don yen Seku Amadu ye nin fɛn in bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ka kan ka kɛ cogo min na a y'o de dilan ka jɔyɔrɔw ni maa wɛrɛw bila maa minnu ye ko in tigiw ye n'a bɛ kalifu la mais de l'indépendance à nos jours ko in gérera cogo min na a ye d'état central ɲagami
parce que ça crée un bouleversement d'hierarchie. Ni min ye dɔ sɔrɔ o bɛ taa di juge ma a tun bɛ faso min bolo a b'a bɔsɔ a bɛ di maa wɛrɛ la o kiitu o ta ka segin o turafɛn di o fɛn wɛrɛw o kɛra sababu ye ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ɲagami k'a bɛɛ dɔ ɲɔgɔn. Il y a un problème de gouvernance dans cette affaire. Ka kabila dɔw ni faso dɔw frustré pour de bon olu ni jamana tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni tant que ni se b'u ye parce que bonya dɔw tun b'u ta juge y'a bɔ so la walima commandant y'a bɔ so la wala gendarme y'a bɔ so la olu tant que o bɔsir'u la u tɛ kɛ faso fɛ o problème kɛra olu de fara farala ɲɔgɔn kan k'u caya sans compter les autres afin wɛrɛ minnu bɛ kɛ. C'est pour cela que j'ai parlé de diagnostiquer le mal et de le diagnostiquer sans complaisance. C'est extrêmement important. Le mot a tout son sens. O kuma ko wɛrɛw nana wuli maa o maa bɛ yen n'o ni tiɲɛnen don n'o ka nafolo kun bɛnna na rébellion tɛmɛnenw la n'a ma fɛn sɔrɔ o n'o ɲɔgɔnna wɛrɛw ani faso minnu bɛ yen ni bonya in tun b'u bolo n'a bɔsir'u la maa wɛrɛw fɔ o mɔgɔw dama de farala ɲɔgɔn kan ka jamana kɔn donc n'o bɛ ɲɛɲini a ka kan ka ɲɛɲini a cogo bɛɛ lajɛlen na ko in tɛ an ɲɛ marifa ta a ka jihadi kɛ dama o ko tɛ c'est beaucoup d'autres choses minnu nana fara ɲɔgɔn kan région in kɔnɔ o de nana ni fɛn ye puisque fɛn in nana don yɔrɔ la n ye kuma in fɔ n bɛ segin a kan culturellement a donna yɔrɔ min a b'a ɲini an fɛ an kana ko in dali dusu ye an ka kan k'a lajɛ ni hakili de maa minnu ye fɛn in poussé a ka don delta central la ils sont pas idiots o y'a dabɔ a kama ils savent ce qui lie cette partie de notre pays à cette structure théocratique du royaume du Macédoine. Ils le savent bien. Quand ils font nous vouloir pour nous donner, nous aurons ka fɛn ka kɛlɛ in ka gɛngɛ ka sɛnsɛn fo ka taa n'a ye k'a don Macédoine in kɔnɔ. Je le dis, je vais vous le dire, c'est pas un secret, je ne trahis pas un secret. Je le dis à nos autorités, je dis faites tout pour que cette affaire-là ne puisse pas arriver dans le delta central. Faites tout. Parce que si ça arrive là-bas, n'a donné, a donné ni hakilna mi ko dina di do, ça va être difficile. Alors c'est quand on a ni nga aka kanga lajɛ ni hakili de ka lajɛ ni ko dɔn ye ko tɛ min n'a donna nin yɔrɔ in na i bɛna dɔrɔn i b'a bɔti ka taa n'a ye o fɛn tɛ dusu fɛn tɛ ale ye hakili ko ni approche ko ni pédagogie ko de don pour qu'an ka se ka bɔ nin don in na sinon a bɛ kɛ fɛn ye an ma wuli ni fɛn min ye o ye enlisement ye ala k'an kisi k'an tanga il faut aller avec beaucoup de tact et de savoir-faire. Delta central min n'an b'a la kuma min fɔra yan yɔrɔ in n y'a fɔ n ko n'i ye bac kɛ n'i taara barikɔtaga ka bac kɛ ka nɔ in fɛ n'i tɔgɔ fan fɛ ka to o dangan na fo ka taa se Mauritanie frontière la temple tɛ yen église tɛ yen diinɛ wɛrɛ tɛ yen foyi t'o kɔnɔ ni silamɛya tɛ. Donc il faut faire énormément attention ko in ka kan ka ɲɛɲini ni hakili ye a kana ɲɛɲini ni dusu ye. An ka ɲɛɲini ni hakili ye an kana ɲɛɲini ni dusu ye o yɔrɔ ni nin fɛn sugu nana don a kɔnɔ o hakilina ninnu nana don a kɔnɔ a donna sigibaw ni population kan n'o ma ɲɛɲini ni hakili ye tuma dɔ la a bɛ kɛ cogo min na o laban o bɛ kɛ nimisa ye ala k'an kisi k'an tanga o tuma sigi kun bi o ye jumɛn ye an ka sigi ka hakili jakabɔ an ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka sigi fana ka welewele mada kɛ ka ɲɛsin maaw ma jamana bɛɛ a fɔlɔ ye minnu yɛrɛ sigi ɲɔgɔn ye k'a dɔn nin fila ni bɔbɔ ani maa wɛrɛw minnu bɛ sigi la il faut que furukufuruku min bɛ o kabilaw ni ayiwa o sigiyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban pour nous permettre de faire la part des choses pour que a ka dɔn kɛlɛ min bɛ sen na min ko a ta ye jadi ko ye o ka dɔn min ye ko wɛrɛ ye fana o ka dɔn nin ko in tɛ a bɛ sen na an yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn na kabila kɛlɛ ni sigiyɔrɔ kɛlɛ ni dugukolo kɛlɛ ni fɛn wɛrɛ kɛlɛ a bɛ kow ɲagami ɲɔgɔn na a faamuya ka gɛlɛn tuma dɔ la o tuma a bɛ wajibiya an balimaw kan n kɔrɔkɛ ni baarakɛɲɔgɔn a bɛ n kɛrɛfɛ yan a bɛ mission de bozo office la n'o ye professeur Amadu Togo ye nka ale de fana aw b'a dɔn cogo min na jinɛ dɔgɔn o ɲɛmɔgɔba ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mission de bozo office la an ka na ɲɔgɔn fɛ Mɔti an ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin sigiyɔrɔ in na kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a si ma kɛ ten a si tɛ gɔnzan ye a bɛɛ kun de ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan
o furukufuruku min bɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la jango min bɛ fila ni taado kunda o ka fɔ k'o ban. Il faut qu'on trouve vraiment des solutions à ces problèmes qui ne le sont même pas. Faut que tu aies des problèmes et notre problème est resté. Au yɔrɔ ninnu ka kan ka jate fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ u la an ka hakili jaka fɔ kɛ ka bɛn ni o fɛɛrɛw ye min y'a tɔw n'o ye minnu ye marifa ta n'u ka revendication kun ye diinɛ ko de ye o tigilamɔgɔw approche min bɛ se ka kɛ ka kuma u fɛ fɛn min bɛ se ka yiri u la parce que il faut qu'on se dise quelque chose. Moi je dis je l'assume. Tant que maa min bɛ ko la ni jamana in den don a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan na jamana den de don quelle que soit la nature de sa revendication nous devrons pouvoir lui parler quelle que soit la nature de sa revendication a bɛ min ɲini o mana kɛ fɛn o fɛn ye ni jamana den de don et mun b'an bali Francis o tɛ se ka kuma pourquoi ani maa wɛrɛw kuma na ni maa wɛrɛ min bɛ yen ni revendication b'a bolo an n'a bɛ kuma kɛ min tɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ min bɛ ɲɛ min tɛ ɲɛ o kuma ka fɔ ko maaw bɛ yen an n'olu ma kan ka kuma pewu non pour que o approche nin ce n'est pas une approche responsable il faut que an ni bɛɛ ka se ka kuma ceux qui ne sont pas de notre pays an n'u tɛ kuma fɛn t'an n'u cɛ parce que u bagara an ma u y'an tɔjɔ mais ni min ye jamana in den ye on considère ça comme une revendication, on traite la revendication comme ça se doit, dans le cadre des règles républicaines. Mais comment ça fait? Comment? Peut-être solution est, comment hakili ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an bɛ kuma n'an bɛ kuma an bɛ kuma cogo di an bɛ kuma k'an dan yɔrɔ jumɛn les limites que la république nous permet an k'o dɔn anw de y'a choisi an ka jamana ka kɛ république ye à la démocratique, à la laïcité. Donc il y a un cadre bien déterminé dans lequel il faut parler, il faut dialoguer, il faut échanger. Au grand c'est mon ami qui me bat comme n'a pas nous toléré avec nous. Avec comment on doit téléphone avec vous là. C'est mon ami qui parle nous au fond à balle. Il le comprend comme ça, il faut l'accepter comme ça. Comme ça, on se doit de gérer tout cela. Il faut comment nous voyons, hakli digi, nous on blessera, suivi pour nous. On va échanger, mais à la fin, ils vont exposer, les gens vont intervenir. Il y a des éminentes personnalités qui sont venues, au Bessal Konoya, Annie, Amalmake, Dr Hamidou Magassa, anthropologue, chercheur, Ameni Maram, Amtarayoro, Alma Bitanyo, que Nini Kake, Archivou Kakambou, comme on a tout. Mavara Oubert, que le ministre, Maître Hassan Bari, Ningoina et Ouli Kajo Chamanga, avec Kanaka de Salaya, il nous a fait l'honneur, Kanasi, le général Ismail Sissé, Nindonen, Ila Sissé, Anya Wili, Flado, Jamana Modo, avec Terroir Kon, Ambele de Ngana Angasi Kapon. Il y a le professeur Tulenta, More Tulenta, Anya Wili, Anana, Arabe Salkona, Mahoma, Bebo Région, Anya Chirabem. Il y a l'ancien ministre, ambassadeur, son excellence, Ahmed Moudi Dial, à Béa. Chaman, avec ce rôle, Hakili Panado, Mounou Messal Konaï. Sigi Kake, Angagnon Blatra. Encore que, un embarquement, l'âge d'Adje Tegete, Jamanaï, Koko Bal, la Fiatou, Bendou, Angassi Kapma, Ayra Kenebeka Jabo, Monti Kene. Angwakanga Domi, Odone, Chiblam, Nasseran. Avec un accord. Kapara Mopti, bureau régional APECAM, au numéro pas, à Béa, à nous, Béwili, Moma, ni Idap Sekato, Kuman, et Bisseka Hakilido, di Seka la Saralikando, Ke, Anya Béwili, Anga Faranyonga, Hakili Jakabo, Anga Faranyon, Kadignon, or Anoke député, Isa Togo, avec un accord. Isa et Banara de Koro député, Kafara Almamou, and Dinamo, Angas Sigikalaje, a fait une diagnostic, la proposition d'aucun que nous assumons, proposition nous n'avons que Namewulika Donai, pour qu'un gars de Matascala. Kalanjamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kalanjamana ye aunga ambalma woni tunye imam mahmoud diko krofom min kera
Mopti mara kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ laɲini ye fɛn min ye n'o ye bɛn ni basiki sabatili ye an ka jamana kɔnɔ Ala ka o nɔgɔya. Sisan ma lamini kan min ye an ka jamana bi ɲini ka yugu ni kibaruya dɔw ye. An kɔni t'a fɛ k'an da don a kunnafoni na sabu denbaya ko problème don. Kosɛbɛ. N'o ye Mulayi ni Karim ka furuko ye. Karim Keita ko tɛ dɛ. Wala jɔna dɛ. Mali kɔnɔ a bɛ n'a fɔ Karim tɔgɔ bɛ ɲini ka kɛ kelen ye sisan. Ka dan Karim Keita ma. Ne b'a fɛ ka kuma yɔrɔ min na dɔrɔn. Muso in yɛrɛ yeli kunfan de bɛ ne na fɔlɔ. I b'i ta dɔn. Ne b'a fɛ ka dɔn ni sirimuso ɲɔgɔnna don quoi. Fo télé ka taa gauche la ministres ni procureurs ni denbaya ka tila fila ye muso nɔfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Nin kan ka kɛ gorobinɛ ye dɛ. Mɔgɔ kan ka nin ɲini ka nin. Sirimuso ɲɔgɔnna. Mɔgɔ kɔni kan ka nin ɲini ka nin. Wallahi ne nin kɛra dɔwɛrɛ ye. Juge kan ka tɛgɛ ci ni kelen bɛɛ de kulo kɔrɔ. A dɔw fana bɛ ten dɛ. I b'a bila kunna. I b'a dɔw bila yɔrɔ min. Ko muso sugu min don. I bɛ se ka taa f'i jigi kɔ ten. N'a ma ko ye maliyɛnw kan ka plainte don. Sabu an tɔɔrɔ la o. Tiɲɛ yɛrɛ la. K'a fɔ ko nin tɛ. Dɔwɛrɛ yɛrɛ tɛ fɔ journaux ni radio sanfɛ. Muso Mara mun tɛ Karimu. Furuko ka kan ka taa jamana wuli ta. E ko furuko dama don. K'a fɔ ko wɛrɛ t'a kɔrɔ. O fana. Ne yɛrɛ ye kɔni jɔrɔ ye min ne yɛrɛ tila ka taa ɲininkali muso yɛrɛ ɲini k'a ye muso façon min don mɛlɛkɛ de don wa jinɛ de don. Tiɲɛ yɛrɛ la. N'a ma kɛ o muso ye. Wallahi an kan ka plainte don. U y'an tɔɔrɔ o. Awo kun bɔ. I b'a fɔ ko wɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Journaux kɔni bi ka kuma kan. Bɛɛ bi k'i ta fɔ. N'i yɛrɛ ye ko jateminɛ hali famille yɛrɛ kɔnɔ kuma kelen de tɛ ka fɔ. I b'a sɔrɔ muso in tɛ maa ɲɛnama ye o. Fa bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔkɛ fana bɛ kuma dɔ fɔ mais olu tɛ kelen ye. I yɛrɛ t'a dɔn i yɛrɛ bɛna min minɛ bilen k'i basé o kan. Sinon ne ye kuma dɔ lamɛn a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ o y'a fɔ ko Karim ka furu sirila ko ka papier k'a la k'o kɛra 2015. E ko ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko la bilen ni tribunal tɛ. A bɛ ne ɲɛ b'a la papier kɔnɔ sɔgɔmada na ko le 13 octobre 2017 ko Karim ka union officielle a été célébrée le 13 octobre 2017. Fɛn dɔ kɔni bɛ yen. Ka furu a dun yɛrɛ la k'a fɔ ko sirila ko nin y'o 7 mois ye. Ko fɛnɛ sirila ko certificat y'o furu siri misiri la ko ka o légaliser ka papier k'a la. Ne kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn. Parce que mɔgɔ ma fɛn dɔ fana faamu mɔgɔ bɛ fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don mariage bɛ se ka célébrer misiri la ani mairie ta bɛ valeur juridique kelen ye. Nka n'i yɛrɛ y'a laɲini k'a ka ko ye a bɛ k'o de. Sinon hali sisan mɔgɔ bɛ taa furu siri mairie la wula fɛ ka taa siri misiri la. Nka n'i taara misiri la n'i ko de ko k'a siri k'a légaliser k'a fɔ k'a d'a kan o la fɛnɛ procédure dɔ de bɛ yen nɔ i b'olu suivre fɔlɔ. I bɛ fɛn dɔ de déposer n'o ye déclaration i bɛ fɛnw kɛ ka kɔn a ɲɛ. Non code de la famille kɔfɛ o de bɛ kɛ o. Voilà ka kɔn a ɲɛ mais n'i m'o kɛ n'i taara furu siri ten dɔrɔn i kɔni ye furu siri misiri la mais légalement ce n'est pas reconnu. Ne bɛ min fɔ dɔrɔn muso in tɛ maa ɲɛnama ye ça c'est clair. A kɔni a kuma bɛ yen dɛ. San 3 furu 3. Famille yɛrɛ faw ni baw yɛrɛ tun kari bɛ ɲɔgɔn na fan bɛɛ fɛ muso in tɛ maa ɲɛnama ye. Ne kɔni kamana gan bɛ hali bi samali bi dɔ y'a ta o taara bila fɛ yen kɔfɛ dɔ in fana nana nɛgɛ o taara bila fɛ yen o kɔfɛ dɔ in fana taara nɛgɛ tuguni. Mais b'a fɔ ye muso in kan ka ye mɔgɔ kan ka nin ye yɛrɛ. A bɛ yɛlɛma la u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a la k'ale ko ŋɔmi. Tiɲɛna nin kan ka ɲɛ. Parce que en réalité siga tɛ min na muso ye bigami de kɛ. Kosɛbɛ. Furu dɔ yɛlɛ dɔ kan. Maintenant Karim ni cɛ in cɛ. Kuma bɛ John de ta na John ta kiri tigilamaw. Voilà John de ta na John ta kan. O articles bɔ. Sinon siga tɛ min na muso ye bigami de kɛ. Kosɛbɛ. Sariya dun bɛ o condamné. K'i to furu dɔ la ka dɔ wɛrɛ kɛ. An balimaw jamana bɛ bisi basa min na ni waati laban ninnu fitinɛ barika bonyanen don. Maaw ni bɔrɔntɔli a bɔliyaw olu cayara. Gawo jamanaden gansan 4 Gawo mara kɔnɔ olu bɔnna u ni na. Sunpi maa 3 jogina. Abdurrahman Yang ka taama Tɛnɛnku mara kɔnɔna la surasi 5 ani civil 1 u taara o bɔnɛ u ni na. Dugutigi 1 fatɔma o bɔnɛna a ni na. Nin bɛɛ lajɛlen ye tamasiyɛn ye min bɛ a jira an na ka fɔ an ka jamana bɛ basigibaliya kɔnɔ. Ji durulen don an ka jamana kɔnɔ.
o bɛ fɛn min ɲini bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'i jɔ i ka jamana ye. O siratigɛ de la an ka jamana maakɔrɔba, jamana in yɛrɛma hɔrɔnya a tali o jiriba dɔ Seydou Badian a ye tabale gosi ka kulekan bɔ. Olu dati do kumaw la kuma bɛɛ, nka n'i y'o kumanen waati min o b'a sɔrɔ a gɛlɛyara. Malidenw bɛ sama-samanin na, tasuma wulilen bɛ jamana kɔrɔn a camancɛ ka na fɔ Kulikɔrɔ mara kɔnɔ. Nka jamanadenw hami ye fɛn min ye bi, o ye ko 2018 jamanatigi kalata. Jɔnni bɛ yɛlɛ fanga na, jɔnni bɛ jigi. Hami bɛɛ lajɛlen filɛ nin. Jamana yɛrɛ bɛ nimakaran na, jamana bɛ dekun kɔnɔ. Ka na ye fo Faransi bɛ avion wuli, Mali surasi 11 ka t'olu bɔnɛ u ni na. Mali kɔnɔ i b'a fɔ foyi ma kɛ, parti politique ka communiqué tɛ yen min ye nin condamné 12 militaires maliens. Fanga tigilamaw, gouvernement, majorité u ni Faransi kumana ji jukɔrɔ. Nga majorité parti kelen tɛ yen ka daminɛ a RPM na tɔw la, a kelen tɛ yen min ye communiqué dɔ kɛ ko nin ma bɛn. Ko a ka ɲɛɲini. Opposition n'anga 500,000 bɛ di olu ma san o san an ka hakɛ kama. Communiqué kelen hali dakuruɲɛ kelen k'a fɔ nin min kɛra a ma bɛn an ma, a ka ɲɛɲini a ka dɔn. An balimaw, nin kɛra Mali la, nin kɛra Mali armée na. Jamanadenw minnu yɛrɛ Facebook ni radio kan an bɛ nɛnini na don o don, an bɛ karamɔgɔ nɛni na, an bɛ faama nɛni na, an bɛ galontigɛ la ka ɲɔgɔn lagosi ko kirikaraw nɔfɛ. Ni waleya in kɛra Mali kɔnɔ i b'a fɔ Malienw de, a ma kɛ Mali la. An balimaw, min do n'a bɛ fɛn dɔ min bɛ maa jigila tigɛ. Anw y'a faamuya k'a fɔ Faransi ka nin waleya u ma fili, u y'u tugu de k'an ka surasiw faga minnu tun bɛ kaso la Iyad Agali bolo. Anw bolo fili tɛ, ka da k'an ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ an ka surasi 11 minnu fagara avion ka bombardement tɛ. U ka avion wulila ka gosili kɛ sanfɛ ka surasiw lajigi dugu ma. U ye kisɛ de ci an ka militaires la k'u faga, avion tɛ. U ye kisɛ de ci u la k'u faga, avion tɛ. Mali kɔnɔ bɛɛ kɛmɛ k'i kɛ sew k'i da de u kan. An concentré bɛ min kan, IBK ye surafana jumɛn dun bi? Karim Keita Shirami, Soumaïla Cissé ka lunette, IBK ka montre, Malien hami filɛ. Jamana ka ɲɛta ani jamana ko hami, o jumɛn bɛ nin kuma kɔnɔ. Ka taa ye fo écolesow la Bamakɔ yan, sujetw bi di n'o ye Mali tilaliko kuma ye Azawad. I t'a senti fiyewu ko nin digilen don Malien na. Jɔnni de bi yɛlɛ fanga na, jɔnni de bi to yen, tout sauf IBK, tout sauf Soumaïla. 2018 Atija, 2018 bi e sɔrɔ balo la wa? E t'o dɔn. A bi e sɔrɔ kɛnɛya la wa? E t'o dɔn. A bi e sɔrɔ kaso la wa? E t'o dɔn. A bɛna jamana yɛrɛ sɔrɔ cogo di 2018? Jɔnni yɛrɛ ko ma ko élection bɛna se ka kɛ? N'a ma se ka kɛ mun b'o la? Mankan wulen bɛ ten du kɔnɔnaw, telew, arajow, kuma kirikara nɔfɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya pankɛnbɔ kunna ko 2018. An balimaw, o kama jamana maakɔrɔba Seydou Badian a ye tabali gosi. A ko hey, jamana bɛ yɔrɔ min na a bɛ nimakaran na. Politikimaw ka jateminɛni kɛ 2018 élection an k'a ɲɔnti k'a da kɛrɛfɛ. A ka jɔ. Jamana bɛ dekun min kɔnɔ, jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, jamanadenw bɛɛ ka wuli k'u jɔ an ka ɲɛsin o gɛlɛya ɲɛnabɔli ma. Nafolo min bɛna tiɲɛ a la n'o ye miliyariw ye, a nafolo ka ta ka ɲɛsin kalan ani kɛnɛya ani armée labɛnni ma. N'o kɛra jamana politikimaw ni élection tɛ yen, komi hami kelen min b'u la o ye fangako ye, u bɛna jamana ɲini k'a dafiri. O kama Seydou Badian ko
maa minnu bɛ fanga na bi u ka gouvernement dayɛlɛ opposition fara majorité kan fo bɛɛ k'a dɔn jamana bi tɔɔrɔ min kɔnɔ Mopti Segu kɔrɔnfɛla la bɛɛ k'a dɔn k'i kungo don bɛɛ k'a dɔn ko an kelenkelenna bɛɛ bi danger la u ka fara ɲɔgɔn kan opposition majorité ka gouvernement d'union nationale sigi malien bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ an ka ɲɛsin jamana kumabɔli ma fɔlɔ kalata kuma tɛ tɛmɛ an balimaw Sidiki Kuyate a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan a ye wele bila jamanadenw ma jiriba kɔrɔ laɲini tun ye jamana kɔrɔnfɛ mankan in an hamina ka se ka jateminɛli kɛ mun yɛrɛ de bɛ yen jamana kɔnɔ hali bi hakilina in sigi kɛra ani bi cɛ an bɛ se ka faamuya jumɛnw sɔrɔ ani sentiment jumɛnw bɛ yen Abdou Missin ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ radio Damperi kan maa caman b'a kalama k'a fɔ ko n kan ka na sɔgɔmada na an na sɔrɔ k'a fɔ ko an tun y'a bolila cogo min na k'o tila ka caya ka sababu kɛ a bɛɛ maliko de i bɛna ye k'a fɔ ko Seydou Badji ye min fɔ a ka kuma majabili tɛ mais wagati o wagati ni farango kuma fɔra ko an ka ɲɛsin jamana ma ne bɛ ɲininkali kelen de kɛ n yɛrɛ la n ko adamadenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo si la n'a sɔrɔ k'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kun kelenna kelen na c'est-à-dire que comme Segu Ture b'a fɔ cogo min na on ne peut pas mobiliser un peuple autour du vide encore moins autour du mensonge donc o siratigɛ la ka kɔn nin ye mɔgɔ minnu bɛ ne ka jɛmukan na mais 19h n ko mɔgɔw ma n k'an filɛ dɔnsen min kan n'an tora nin dɔnsen kan n ko élection tɛ kɛ 2018 n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na donc n ko an bɛ yɔrɔ min na sisan est ce que yanni ko ka taa an tɛgɛ ma parce que an b'a fɔ cogo min na bolokuma dɔ ka fisa sen ka di ye maa maa bɛ yen ni t'i kɔn ko ma i b'i kɛ ko ka jɔn ye saraka foyi t'a la hali sura an kɔrɔ i bɔra ka ɲininkali min cɛ n tun bɛ k'o ɲininkali kelen de kɛ n ko ni élection ma se ka kɛ 2018 mun de bɛ kɛ ɔ maintenant ka kɔn ye kalo tɛmɛnen o tile 29 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Carrefour jeune na kuma kun tɛ dɔwɛrɛ si ye o ye an ka jamana kɔgɔdugan fan fɛ fereke jumɛn yɛrɛ de bɛ yen n'o fereke kelen bɛ ka yɛlɛ jamana yɛrɛ fɛn bɛɛ la sa ka jamana yɛrɛ fɛn bɛɛ lafu i bɛna ye k'a fɔ e yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na i da nana maga OCRS ko la ni organisation commune des régions sahariennes mais Abdou Niang foyi man dabali ban i b'a kalama ko jamana in kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn min don bon ni mɔgɔw t'a dɔn ko ko yɛrɛ tayɔrɔ ye yɔrɔ mun ye donc a bɛ na fɔ sisan Faransi bɔra ka mugu cili min kɛ min kɛra l'établissement français Liberté la mɔgɔ t'a dɔn kojugu don parce que mɔgɔ t'a enjeu dɔn mɔgɔ t'a dɔn fɛn minnu b'u kɔrɔ mais e ka jateminɛ kɛ kelen na parce que sɛbɛn dɔ bɔra jɛmukan in kɔfɛ a bɛ kunnafoni cariso kan n'o ye le blocage de l'accord est lié à l'origine et à la nature de la crise au nord du Mali n y'a ye k'a fɔ ko bolonɔ bilala sɛbɛn min na a tɛ ka taa kɔ a tɛ ka taa ɲɛ a sirilen bɛ min na o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ modèle min o ni kɛlɛ in yɛrɛ taayɔrɔ la a bɔra donc maintenant e ka jateminɛ kɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko convention de Bourème nin kɛra san 1907 a kɛra le 15 septembre o convention de Bourème ni kɔnɔna na Faransi nana ɲini k'a bɛ adrar di Touaregu dɔ ma c'est à dire que sɛbɛn in kɔnɔ n y'a fɔ n ko fɛn man ka jamana kɔnɔ a fɔ ma ko politique de nouautage n'o ye ka se ka mɔgɔ fara donc o politique de nouautage Faransi donna sira min fɛ a bɛ fɔ ma ko la guerre par procuration n'o ye ka se k'i to i ka jamana kɔnɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ou bien n'a bɛ fɔ ma ko la guerre proxy donc Faransi tɛmɛna sira minnu fɛ i bɛna ye k'a fɔ kabini waati san 1907 u nana Touaregu fara ka bɔ ɲɔgɔn na o Touaregu farali nana wolo min na sisan o ye ni mɔgɔ min bɛ firin dɔn Touaregu ka cɛba dɔ don janfa donna firin ma le 25 juin 1916 wagati min na u ye convention de Bourème kɛ san 9 kɔfɛ tubabu ka janfa sera firin na depuis o janfa sera firin na Touaregu farala ka bɔ ɲɔgɔn na parce que Touaregu dɔ bɛ dɔw jateminɛ janfanci ye o kɛlɛ de b'u ɲɔgɔn cɛ a san 100 ni kɔ de filɛ nin ye u bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u minnu donna janfa la k'olu bila Touaregu tɔ sanfɛ san 100 ni kɔ o dɛsɛlen don ka kɛ u san 100 ni kɔ u bɛ k'a ɲini sisan k'a fɔ k'u bɛ Touaregu bila kɔrɔnfɛ mɔgɔw tɔ sanfɛ u dɛsɛlen don ka kɛ
sisan u bɛ ka don min na sisan o ye ka olu du kelen dɔrɔn bila Mali bɛɛ sanfɛ. O de nana ni Azawadi ko kuma ye bi. Mɔgɔw sigilen don an bɛ ka ɲɔgɔn jalaki mais maa min bɛ nin ko in jukɔrɔ o tɔgɔ tɛ ka fɔ. O bɔra ka mugu jugu kiri c'est-à-dire que o bɔra sisan ka taa Mali sɔrɔsiw faga 11 k'u ni kɛnɛ karaba k'a fɔ k'u tun t'a dɔn mɔgɔ minnu don o ye nkalonfin de. O tɛ se ka fɔ yɛrɛ. U y'u tirer à bout portant k'u ni b'u la. Diɲɛ mɔgɔ b'a kalama mɔgɔ ma kalan ɲɛna ka bɛn n'a ye parce que a taa ɲɛ sira la a bɛ n'a fɔ Mali kɔnɔ ni fɛn fɛn kɛra Faransi nɔ ye dɔrɔn o y'o bannen de. Politique mɔgɔ fɛ yen o cogo don société civile kunda o cogo kelen don mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ ɲininka mun de bɛ jamana in kɔnɔ. Donc pratiquement nana ye k'a fɔ sisan Faransi b'o jɔɲɔgɔn juguya min na kabi o don janw tɛmɛnen fo kana se bi ma o kelen de bɛ sen na diɲɛ mɔgɔ b'a kalama. An nana ye k'a fɔ wagati min na an ka indépendance ta kuma la surunyara o indépendance an b'a ta waati min na ani Sénégal de farala ɲɔgɔn kan mais ani Sénégal ta wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ min kɔnɔ o ye autonomie dɔ de n'a bɛ fɔ o ma ko état associé au sein de la communauté franco-africaine o cilen de sisan an nana don a bɛ fɔ min ma état totalement indépendant n'o ye k'an ka DRA ta o kɛra le 22 septembre 1960 o kɛn o ma bɛn Faransi ma parce que o y'a sɔrɔ waati min na an taara Faransi bɔ Allemagne ka jɔnya kɔnɔ. Faransi nana guwara dɔ la bɛn Brazzaville o guwara o kɛra en 1944 san 1944 Faransi de y'a fɔ o don ko fɛn min ye anw ka jamanaw ye jamana mun n'ale olu mara ka kɔrɔ ko foyi t'u ye sen kelen taama kɔ wa ko Faransi bɛna baara k'o kan fo bɔ fo nɛrɛ bɔ u b'a fɔ o de ma ko c'est-à-dire que lors de la conférence de Brazzaville, quant aux territoires coloniaux, il ne saurait être question du self-gouvernement, même dans un futur lointain, et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination. Depuis on ngana tara France fait, en kelen ko kata France bo ala menga joya kono, kana ta se fo do mina France ba nyini ka fo kona manga derata ko kata référendum la no kera le 28 septembre 1958 kana bla fo amidu mine ikobi fɛn fɛn bi se ka kɛ sababu na manga yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ France donna bɛɛ ka bɛɛ saboter fo amidu mine ikobi an ka monnaie ko ni sécurité ko a y'a bɛɛ la gosi kana se fo bi ma. Donc amidoni mine ikobi maaw bɛ ka miiri ko maa min y'a ko basi c'est à dire maa min y'a ko basi baga ye o tigi de y'a ko yɛrɛ ju ye Amadou Sékou Traoré di Amadou Djikoroni an n'a ye guwara dɔ kɛ radio kɛra duguma mais n profite o fɛ k'a fɔ ko sini radio kɛra yɛrɛ datuguli ko min mankan min bɛ sen na fɛn min ye maliyɛn cɛ n'a muso wele bilalen don bɛɛ ma radio kɛra da la sini 9h pour que ka taa meeting kɛ komi ma radio kɛra datuguli ko la kucala mɔgɔ ka bɔ a kalama Amadou Djikoroni ko a ma ko groupe min filɛ nin ye a datugulen don wa ou bien a dayɛlɛnna ni cogo min na a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ a dayɛlɛ yɛrɛ parce que préfet bana ka sariya ye min fɔ préfet bana ka don sira fɛ u y'a dayɛlɛ yɛrɛ a dayɛlɛlen kɔfɛ dɔw taara radio kɛra la k'a fɔ k'u bɛ taa tiɲɛni kɛ u ye tiɲɛni yɛrɛ kɛ parce que dɔw bana dɔw ko k'a jɛnna yɛrɛ mais an bɛ don min na i ko bi dɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa a bɛ se ka dayɛlɛ olu yɛrɛ b'a lakana mais u tɛ ko ye parce que a bɛ se ka laban u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni wolo la tugun donc yaasa o bɛɛ fo ka se ka siri fanga ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la donc o kuma de bɛna ta kɛ sini radio kɛra la 9h donc Amadou Djikoroni ko an ye n'a ka conférence dɔ senfɛ o kɛra 2010 a ma san 2 sɔrɔ kɛlɛ wulila ale de ko Américain ka groupe min bɛ yan nɔ ne bɛ wele ko Africom o Africom i bɛna ye k'a fɔ ko o Africom de ye minnu formé k'a fɔ ko olu ka terrorisme kɛlɛ olu minnu formera olu de na kɛ terroriste ye Amadou Sékou Traoré b'a fɔ 2010 ko Américain sema cun ko Américain sɔrɔsi kelen sema cun dugukolo si kan diɲɛ kɔnɔ ka taa ka bɔ yen ni kɛlɛ ma wuli u ma san 2 sɔrɔ kɛlɛ wulila an ka jamana kɔnɔ bi Américain kelen de b'an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'olu bɛna nin ko in dala sa o de kama semaine kɔnɔ n ko à titre de rappel les terroristes de 2012 ont été c'est-à-dire que les terroristes c'est-à-dire que les attaques terroristes de 2012 ont été perpétrées par des éléments en grande partie formés contre le terrorisme par le groupe Africom qui est l'un des secteurs militaires des États-Unis d'Amérique. Quel paradoxe! Le Mali se trouve occupé aujourd'hui par des terroristes sous la protection de ceux qui prétendent les combattre.
donc minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi k'a fɔ k'olu bɛ terrorisme kɛlɛ olu de ye terroristes formé ka bila jamana na biɲɛkala ɲinina sen dama ye biɲɛkala kan o biɲɛkala tɛ fo ka diɲɛ wuli donc an ko malidenw ka hakili jagabɔ kɛ maa o maa ye sɛbɛnni kɛ jamana in kɔgɔdugu gɛlɛya kan et tuma na u bɛ se k'an contacter an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan yaasa wulikajɔba min fɔlen don k'an ka ɲɛsin kɔgɔdugu kɛlɛ ma an ka se k'o wulikajɔ kɛ mais an tɛ se ka kɛ abada tant que an ɲɛ t'a la k'a fɔ ko minɛn in problème bɛ minɛn min kɔnɔ fɔlɔ donc o de kama an ye sigi min kɛ le 29 n'o kɛra Carrefour jeune na mɔgɔw kumakanw taara kumakanw bɛ ka sɛnsɛn parce que an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a depuis a don ko o ye ko daminɛ de ye mɔgɔ k'a dɔn hakilina minnu bɛna jɔ olu kɛnɛ kan o hakilina kan ka wɔgɔbɛ de e yɛrɛ da donna o sirasi ko min na sɛbɛnni de bɛna kɛ a kan k'a cari mɔgɔ k'a kalan ka sigi ka fɔ ba k'a kan parce que ne y'a ye an bɛ don min na i ko bi anw minnu tɔɔrɔlen don bi bɛ ka kɛ anw minnu kan wali mɔgɔ de bɛ ka anw kungo fɔ anw nɔ la wali mɔgɔ de bɛ ka an ka dɔ fɔ sɛbɛn anw nɔ la a bɛ n'a fɔ anw yɛrɛ tɛ yen bon n'anw yɛrɛ tɛ yen a kɛra baara ye dɛ kojugu voilà donc o de tun bɛ kuma damadɔ la donc ka da mɔgɔ tulo kan k'a fɔ ko vraiment maa o maa bɛ yen minnu ye sɛbɛnni kɛ minnu bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ an ka kɔgɔdugu gɛlɛya kan minnu bɛ fɛn fɛn kalama OCRC ko la minnu bɛ fɛn fɛn kalama Azawadi ko la min kɛra l'école Liberté a la mɔgɔ k'a dɔn ko nin ye Ala tanu de ye Ala tanu don cogo jumɛn parce que i b'a sɔrɔ fili dɔ de kɛra n'o nana bɔ nin ko kɛlen ye anw dun ye mankan ci u y'a ko la sa o cogo la mais mun de bɛ duguma hali bi mun labɛnnen bɛ yen a tigi ye tɔgɔ dɔ de fɔ a ye chiffre dɔ de fɔ a ye kunkilenna dɔ de fɔ a y'o ta sɛbɛn jumɛn na baara bɛ niveau jumɛn na a kɛra baara ye dɛ n'a fɔra k'a fɔ ko ka kɛ Bamakɔ ko foyi tɛ b'o la a bɛ ne siranna dɛ siranya ko don a bɛ maa hami k'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ et puis k'a fɔ ko mɔgɔw kɛmɛ k'o kɛ sewu gɛlɛyara Musa Traoré ye min fɔ ko tɛ maliyɛn tɔɔrɔ bon ne kɔni ka jate la ni ko tɛ maa min fana tɔɔrɔ o ni kunungoya ma surun ɲɔgɔn na koyi a gɛlɛyara koyi parce que fo ka baramaden tɔɔrɔ o de bɛ différence don ani baganw fana ɲɔgɔn cɛ hali bagan mɔgɔ kan k'a dɔn i ni c'est-à-dire que hadamaden kan k'a dɔn ko bɛ bagan tɔɔrɔ anw de b'o dɔn sinon bagan da tɛna fɔ donc mais hadamaden min bɛ yen ni ko t'a tɔɔrɔ bagan ka so fana hali denyɛrɛnin mafiya dɔw bɛ yen n'i y'a kala a b'i kin n'a ye sɔrɔ a b'i kin wala a b'i wagasi en tout cas wala a bɛ kule kɛ kule min bɛ tɛgɛ i kulo kɔnɔna kɔni pɛrɛn mais fɛn bɛɛ de bɛ bɛn Mali ma fo fɛn kelen f'i ko k'i bɛ hɛrɛ kɛ n'i ko k'i bɛ hɛrɛ kɛ malo de tɛ bɛn Maliyɛn ma i t'i di yan a gɛlɛyara o de kama u ye Modibo Keyita ninnu faga o de kama jamana den sɛbɛn fɛn fɛn sɔrɔ k'i jɔ i sen o y'a bɛɛ faga o de kama hali sini ni Abdul Ɲangi n'i bɛna usine jɔ Mali kɔnɔ o don i b'a dɔn o don k'a fɔ ko a ma nɔgɔn dɛ troisième point min dalen filɛ nin a ma da manana ko la dɛ chinois ye taraka min kala n'u y'a ɲɛ f'i ɲɛna i bɛ masa segin Ala ma jamana in b'o gɛlɛya de kɔnɔ an dabali banna mais bɛɛ bɛ k'a kɛ i n'a fɔ u t'a kalama min bɛ faso in dɔnbaga de man ca faso in kanubaga de man ca mais mɔgɔw t'a faamu n'i ko maliyɛn tɛ faso fɛ parce que a bɛ fɔ ko l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit d'un homme libre hakili m'a yɛrɛ faamu o ye hakili min n'a tɛ jɔn a la maninfin maliyɛn ka maliko bɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ den ni masa ɲɔgɔn cɛ maninfin mana ban masa la cogo cogo a t'a kun bɔ k'a fɔ k'i ka masa dɔgɔya ɲɛna dɛ a bɛ ten de ale bannen don a la a t'a fɛ mais kɔrɔ tɛ k'e ka dɔgɔya ɲɛna ye dɛ maliko bɛ ten Mali bolo da banna c'est pourquoi n'i ye mɔgɔw wele ko maliko kɛnɛ o kɛnɛ kan i b'o kɛnɛ jama da dɔn jama man ca mais n'i ye mɔgɔw wele maa min bɛ mɔgɔw wele ko maliko o don i bɛ jama min ye i b'o da dɔn mais ni i y'u yɛrɛ wele k'e ka ko o don i b'a dɔn k'a fɔ ko jago jama b'i kɔ siga t'a la mais maliko la ayi o de ne sera maliyɛn ye donc vraiment maa bɛ yen k'u ka hami ye maliko ye maa ye sɛbɛnni kɛ Azawadi ko in kan ka sɛbɛnni kɛ nin crise ninnu kan n ye convention de Brême minnu fɔ minnu bɛ taabolo dɔn Faransi ka janfa jugu la parce que mɔgɔ caman b'i sigi Faransi bɛ k'an ka sanu bɔ u bɛ k'an ka fɛnw bɔ oui mais u bɛ k'a bɔ ni dalu jumɛn ye hali ni mɔgɔ min nana an ka chartes ta k'an ka lois ta an ka lois bɛɛ sigilen don nin kɛra n y'a f'i ɲɛna n ko nin kɛlɛ ninnu depuis temps colonial la parce que n y'a fɔ nin sɛbɛn kɔnɔ n ko an ka nin kɛlɛ bɛ tali kɛ Faransi ka a kɔlɔlɔ Faransi ka jɔnya kɔlɔlɔ dɔ de don c'est-à-dire a bɛ tali kɛ Faransi ka jɔnya kɔlɔlɔ de la donc hali Faransi ye indépendance ni texte minnu fɛn minnu d'a ma o texte kɔnɔ an bɛ minɛ cogo min na ni sariya yɛrɛ o kelen bɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ
donc o de kun ye wele kun ye kɛra baara ye donc Kuyate waati sera waati sera bɛ kɔrɔfɔ labanw da voilà kɔrɔfɔ laban kɔni min ye sa n ye nin min fɔ minnu intéressé don ni fɛn ninnu na kuma gansan dɔrɔn tɛ ka Kuyate wele a ye tiɲɛ fɔ non vraiment an ye dɔ ko bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ in ka to yen k'an wele k'an b'an encourager dalafɔli ninnu na an mago t'o si la minnu bɛ se ka dɔ kɛ an ka wuli mɔgɔ de ma u k'an wele 76 11 35 46 76 11 35 46 donc kuma bɛ yen dɛ i Kuyate sisan ma lamɛn kan ni kɔrɔfɔ laban an ka kɛnɛ datugu gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala ka ban n'o tɛ Mali gɛlɛya n'i ko k'i bɛ sigi a kunna i bɛ tilen ka fɔ ka si ka fɔ ka daminɛ a tɛ ban an bɛ foli lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati n'a ka foli di complexe scolaire Tubakɔrɔ Alassane Dukure maaw bɛɛ lajɛlen ma Cɔrɔnɔ bɛ an bɛ foli d'a ma ani Sidibe ka foli di n ka musokɔrɔba ma o don n ka musokɔrɔba wulila ka na ɲɛ da an kan yan nɔ vraiment an bɛ foli d'a ma madame Tanja Jara Danbele Bolika Sunbugu la kosɛbɛ a ko k'u k'a ka foli f'i ye don a nana sɔrɔ i yɛrɛ ti yan tiɲɛna ko kun ka ca Mɔptikaw sigi bɛ kale makɔnɔ ye n bɛ ka ɲini Bamakɔ Mɔptikaw sigi bɛ kale makɔnɔ ye n bɛ ka ɲini Bamakɔ n bɛ ka ɲini Mɔpti ma ye k'i bɛ min ko ne bɛ yɔrɔ fɔ aw ye wa a ka foli bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan sisan ma Lamini Kane ani Abdul olu ye kunnafoni ɲɛnama ye an ka maa bisimilalen tun ye Sidiki Kuyate ye Bokar Jara ale bɛ nɛgɛw la ka fara Tamba kan an ka foli bɛ a fana ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ye dɛnɛndon jira ka na bi tɛ juma ye kɔɲɔkɛw ka kutuba bɛ bi kosɛbɛ Watara an bɛ taa juma seli kɛ Usaz Mayi Watara an ka foli ba ye n'o waati kɔɲɔko in anw dɔrɔn de bɛ se k'o kuma fɔ kuma bɛ fɛnɛ n'a fɔ ba don radio la a bɛ a jara de parce que fɔrɔ ko b'a la dɛ ouais parce que anw ka domaine don ok wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh